السلام عليكم. فيديو قصير باش نجاوب عليه على question montrer que f est prolongeable par continuité. alors question هذه راهو نلقاوه في التروازيام اني وفي الباك زيد نجمو نتبعو معايا ناس الكل. اي ورقتكم كالعادة وستيلويكم ونتبعو. l'exemple هذا. Soit la fonction f définie sur tout r privé de 2 par f de x égale à x au carré moins 4 sur x au cube moins 8. La fonction est-elle prolongeable par continuité en 2? كيف نجاوبو؟ alors شنو عندي هنا؟ عندي ال f de x égale à x au carré moins 4 le tout sur x au cube moins 8. باش تبين فونكسيون اللي هي prolongeable par continuité لازمك حاجتين. أول حاجة بينها لي اللي هي continue en 2. ثاني حاجة يلزمك تحسب الليميت lorsque x tend vers 2 de f de x تلقاها ان ليميت فيني العدد معناها اللي إيكالا f de 2. وصلت لهذا الزوز سي بون تنجم تستنتج اللي لا فونكسيون f est prolongeable par continuité en 2. نبداو نخدم. f de x متاعنا إيكالا x au carré moins 4 le tout sur x au cube moins 8. نجم نكتبها égale à x moins 2. Je n'ai simplification. Facteur de x plus 2. Le tout sur. Et je نجم نكتبها 2 au cube. Donc égale à x moins 2 facteur de x au carré plus 2x plus 4. Alors simplifier x moins 2 par x moins 2. شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا x plus 2 le tout sur x au carré plus 2x plus 4. دونك الفونكسيون هذه انا باش نسميها جي دو اكس اللي هي سامبليفيكاسيون لاف دو اكس راهي هي بيتا. باهي شنو تلاحظ؟ لاحظ اللي جي دو اكس هي فونكسيون راسيونيل. كي نحكو على فونكسيون راسيونيل دونك elle est définie sur tout r et par la suite elle est contenue en 2. هكا باينه الكونتينيتي. دونك نكتبو g est rationnelle et définie sur tout r donc elle est contenue en 2. On a alors g est contenu en 2 et g de x égale à f de x pour tout x différent de 2. Donc نجيو نحسبو limite lorsque x tend vers 2 de g de x. تعطيني limite lorsque x tend vers 2 نعوض direct هنا par 2. 2 plus 2 sur 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4 اللي تعطيني 4 sur 12. 4 sur 2 c'est de simplification par 4 تبقى لي 1 tiers. Donc limite finie ولا لا؟ donc بينتها لي contenue و admet une limite finie و égale à g de 2. alors نجم نكتب السيستم متاعنا g de x égale à f de x si x est différent de 2 et égale à 1 sur 3 si x égale à 2. alors شنو نستنتج هنا؟ g et le prolongement par continuité en 2 de f. هكا بينا اللي الفونكسيون f est prolongeable par continuité en 2. donc prolongeable ممكن تتفاجعوا منها مي راهي حاجتين برك جست بينها continue في البوان اللي عطاها لك وبينها الادوي une limite finie نسميوها مثلا en a f de x دونك بينها إيجالة f de a اللي هو un limite l finie. هكا نكمل معكم الفيديو ان شاء الله يكون مفهومة. بقدرة ربي المرة الجاية نخدمو اكسرسيس كامل ليميتي كونتينيتي. متنساوش نعملو ابوني في الشين، بارتاجيو لي فيديو مع صحابكم وباي باي.